New Year, guys. I wish you guys all the best. May you be blessed with a wonderful life going forward. Financial success, wealth, health, happiness, all the good things in life. In the car with me, behind me is my mom. My dad sitting right next to me. On his lap is Gene. We headed to a farm. We're going to shoot some fireworks. We might shoot a few shots with my 9mm as well. And just a disclaimer, I'm not encouraging any firearm sales or anything like that. It's mine. I've got a license for it and I can do with it what I want to. So once again, stay tuned because I'm gonna try and light you guys up on this video. Arrived on the farm where we're gonna do the fireworks shooting as well as the 9mm shooting. Let's quickly go say hello. Hello, hello. What's the yellow? What's the yellow? Say hello YouTube. Say hello YouTube. Wil jy nie hallo sê? Say hello YouTube. I like that. Hey, waar toe gaan julle twee? Waar gaan julle? Bye vir die YouTube fans. Bye vir hulle. Say bye. Bye. This is what life is supposed to be like for kids. Just think this, playing outside, enjoying time, enjoying life. Water met sand. Water met sand. En dan wat doen julle met dit? Ons maak Cupcakes. Mooi. En modderkoekies. Oh, ja. Waar gaan julle 3 trompies heen? Hallo. Hallo. Ja. Fast, ons gaan bietjie af. So everything behind me, this is what Wally wants to make a dam. So we're going to shoot you for a little while, but it's more like if you do it the right way, you can make this a nice section for bass fishing. These are the turtle riders. Papa. Papa. Kom familie. Kom kinders. Waar is hy goed? Wacht, laat ek hierdie kant toe staan, maar hy koos die dopie skiet die kant toe. Oh, net. Volgende? Oh, nou moet ek nog stap. Ja. Hou met vast. Nog een? Okay, wacht. Hou net styf vast. Hierso, jy moet die riding. Ja, die versiere moet gelyk wees. So die voorste versier moet in die ander versier wees, dan mik maar vir die blikkie. Altyd mis. Johan? Hoor jy? Ja? Skiet ek blank? Nee, ek het aan daai regterkantste blikkie boor op geskiet. Linker eerste het ek misgeskiet. Next. Oh, well done. Jy het hom ook links bo. Sien jy? Ek het die regterkant steen bo en jy die linkerkant steen bo. En dan? Doppie. Ja, yes. Ja, die een hier so. Trek hom met. Hey, daar nou bal. Nice. Op Nee. Hey, wag. Ek wil hom so. Okay. Poel. Well, that was some fun for everybody. We're gonna head back, start the fire. Quickly gonna fry some meat, and then I'm gonna set up the fireworks so that we can get the fireworks show going as well. And that's why you guys started watching this video. See, this is how we drive bakkies in South Africa, outside the bakkie. Hello family! Hello family! Ja, nee, ek kan dink ja. Also groot. Sê julle.
Okay. Gooi vir die varkies mielies. Vat 'n mielie, gooi vir hulle. Vat 'n mielie my seun, 'n groot mielie. Kyk. So, is net vlee. Vat 'n mielie en dan gooi dit vir hulle. Kyk hoe eet hulle hulle. Is hy? Gooi hom. Kyk. Gooi hom vir hulle ver. Mooi. Kyk hoe eet hulle hom. Kyk hoe eet hulle hom. Vat hulle. Mooi, mooi. Sê, steek hom. Steek hom, daar, hande alles. Trek hom. Jy kom! Hey! Mooi! Gee papa 5. Mooi. Mooi. Weer, harder 5. Kyk, kom staan gou saam met my. Sê, skiet weer. Nog 'n patroon. Skiet nog een keer aan. Jy het net klaar die gevoel. Next, Charlotte. Mooi. Kom. Michaela. Baie mooi. Baie mooi. Gaan weer. Wil jy weer? Skiet weer. Hey, kom. Kyk, as jy reg is, skrik sy hals. Pa, Wally. Is julle klaar? Is julle klaar? Ja. Yes! Yes, hy skud haringpa se skouer amper af. Jy maak jou oë toe as jy die sneller trek. Ek sal dit op die video kan sien. Kyk jong. Ek het nog nie. Daai is raak, want hy het hom met En laas keer toe kap ek julle daar in hy plek daarso. Nou, jy kan nie eens die blikkie sien nie. Klaar. Hy's klaar. Nice. Nice. Knap jy hom nou. Well done, well done. Gaan maar rustig jou hand ek het na agtergrond, yes. Mooi. Basket hom Bietjie links van hom. cowboy style. Hæ? Maar bietjie links van hom geskiet. Hou daai ander arm reguit, daddy. Die regterkantste een. I hope you guys will be able to see this. The GoPro is not a fan of the dark. It needs a lot of light, but as soon as we start lighting these fireworks, I hope it's going to make a change for you guys. Hallo. Era myne. Ah, klaar. Wat dan? Ja, kom maar vas. By die bokke na. Hou vas, nee, kom hou vas. Hou vas. Hierso. En dan langsaam. Kom maar. Dan gaan die eerste een. O, pas op. Ja, daai ding skiet net hierso. Nee, hy het nie opgegaan, hy is te diep in die grond gedruk. Ja, jy het hom te diep. Hierso. Kyk. Kyk hier bo. O, hier. Ja, wat gaan nou met die goed? Hulle wil nie opgaan nie, want hy gaan vir ons 'n blik bring. Hulle gaan is hy af? Ja. Ah, Ah, sê. Is jou lighter op daar tussenin? Maar ek kyk aan.
is net so groot. Jo. Kijk waar ze papa. Hartje papa. Kijk maar. Kijk maar. Oh. Neem video van doen met niet te doen. Well, it worked out the best it possibly could at this point in time. Some of it just did not work out, but at least it was fun for the kids. Once again, I appreciate you guys. Thank you for joining, watching another vlog. See you in the next video.